इश्क आतिश। हाँ, हो रही हूँ। वैसे भी तुम जैसे कबाबों की हड्डी बनने में अपना ही नुकसान है। और हाँ, जाते जाते वो बोली, यहाँ से हिलना मत, मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। वो चली गई तो शयान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम वाकई इसको मार रही थी? बेकार की बातें मत करो, तानिया बुरा मनाकर बोली। तुम्हें नहीं पता इसे एक्टिंग करने का कितना शौक है। तानिया कुछ पल की खामोशी के बाद शयान ने उसे पुकारा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। एक बात कहूँ? कहो। शोल्डर कट बालों को चेहरे से हटाकर वो संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोली। तो वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, पहली बार तुम्हें यूँ सजे संवरे रूप में देख रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। वो पजल हो गई। वाकई वो हमेशा बहुत सादा से हुलिये में रहा करती थी, अपनी तरफ से खासी लापरवाह। लेकिन आज खिलाफ मामूल हल्की एम्ब्रॉयडरी के शेफून की शलवार कमीज़ में दुपट्टा कांधों पर डाले हल्के मेकअप के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहने काफ़ी मुख्तलिफ लग रही थी। और तो और आज बाल भी हेड के कैद से आज़ाद शानों पर लहरा रहे थे। शयान के इस कदर से डायरेक्ट जुमले पर हालांकि वो बस एक पल को ही गड़बड़ाई थी, फिर भी महफूज की हंसी हंसकर तानिया ने खफगी से उसकी सिमत देखा। क्या यही कहना था? वो फ़ौरन बोली, नहीं, कहना तो कुछ और है, पर सोचा तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ़ कर दूँ। सुना है लड़कियों को अपनी तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है, फिर इनसे जो भी कहा जाए वो फ़ौरन मान जाती हैं। तुम क्या मनवाना चाहते हो? शयान की बात से कयास लगाकर उसने आबरू उचकाकर पूछा। कुछ भी कहने से पहले वो कुछ पल चुप रहा, जैसे अल्फाज तरतीब दे रहा हो, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। तानिया, मैं तुम्हें जानता, मैंने कब इस तरह से सोचना शुरू किया, मगर ये बात मेरे दिल में बहुत अरसे से थी, बस कभी कहा नहीं। सोचा मुनासिब वक्त आने पर तुमसे कहूँगा। कुछ लम्हे खामोशी से सरक गए। वक्त पता नहीं मुनासिब है या नहीं, मगर मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। अपनी बात के आखिर में उसने तानिया की तरफ देखा, जो एक टिक से उसे देख रही थी। शयान का गंभीर लहजा, सरजर्द अल्फाज और आंखों का वालेहाना पन, तानिया को लगा शायद आज वो सब कुछ कह देगा जैसे सुनने की ख्वाहिश 3 साल से इसके दिल में थी। तानिया, मैं तुमसे एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। फ़ायज़ा की तेज़ आवाज़ से तिलस्म टूट गया और वो दोनों चौंक कर इसकी तरफ मुड़े, जो कदरे भारी जसामत वाले मगर ग्रेसफुल मर्द का हाथ पकड़े इनकी तरफ आती दूर से ही चिल्ला आई थी। मम्मी तो बड़ी हैं, मगर देखो मैं पापा को लेकर आई हूँ। वो बोलते हुए इनके पास आकर रुकी, फिर तारुफ कराने लगी। तानिया, इनसे मिलो, ये मेरे पापा हैं। फिर तानिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, और पापा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड तानिया फ़ारूकी, मोस्ट एलिजिबल बिजनेसमैन नूरुल हुदा फ़ारूकी की बेटी। हम दोनों MBA क्लासेस में साथ साथ थे। फ़ायज़ा की बात पर वो बुरी तरह चौंके। तुम नूरुल हुदा की बेटी हो? जी। नूरुल हुदा फ़ारूकी एक मशहूर शख्सियत थे और अक्सर तानिया के बताने पर इनके हवाले पर लोग चौंक कर ये सवाल करते थे कि इसलिए तानिया ने कुछ ख़ास नोटिस ना लिया। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता। अब वो संभल कर बोल रहे थे। ही इज़ वर्ल्डिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री, और लास्ट वीक बिजनेसमैन मैगज़ीन में जो उनका इंटरव्यू छपा था कमाल का था। वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। MBA तो कंप्लीट हो गया, अब क्या कर रही हो? अपने पापा की तारीफ़ पर इससे फितरी तौर पर खुशी हो रही थी। इनकी बात के जवाब में वो मुस्कुरा कर बोली, पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। गुड। वो खुश दिली से बोले,
اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یک دم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو سنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان بات سنو، وہ بے ساختہ پکاری، مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنے بائیک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ، دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملائے۔ جی مما۔ دروازہ کھول کر اپنے ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار ختیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو۔ تانیہ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ زچ ہو رہی تھی، آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا تھا؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو، تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں۔ وہ